والحمد لله على قيام هذا المجلس في هذا البيت المبارك كل يوم أحد، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليكم في هذه البلاد المباركة. Ilmu adalah harta warisan para rasul dan para nabi. وطالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لظلم ما يسمع. Orang gak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dia ini hadir di majelis-majelis yang mana di situ ada pembahasan tentang ilmu. Tidak diragukan lagi bahwasanya majelis ilmu adalah yang majelis zikir. MasyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحبيب شوقي الحبشي الباقي في هذا المجلس المبارك نشكره على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. Beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Habib Syauqi yang telah menyambut beliau dalam kedatangan beliau Syekh Mustafa ke Majlis Cangkul Baru. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. Dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah, singgahlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga di dunia? Rasulullah SAW menjawab, majlis-majlis zikir. ولا شك أن مجالس العلم هي مجالس الذكر. Tidak diragukan lagi bahwasanya majlis ilmu adalah yang majlis zikir. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Rasulullah SAW turun ayat kepada beliau, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir di sini adalah ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui hal tentang agama. فمن مشى في طلب العلم وسلك مع طلاب العلم فهو سالك في طريقه إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس أن يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, berarti hakikatnya dia sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, Allah mudahkan dia mendapatkan ilmu-ilmu untuk memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. وطالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لظلم ما يسمع. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu berjalannya di atas sayap para malaikat. Kenapa malaikat melakukan hal seperti ini sehingga dia ridho untuk sayapnya diinjak oleh penuntut ilmu? Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, ridho, senang, bahagia atas amalan seseorang di dunia. Dengan dia menuntut ilmu, dia merendahkan dirinya untuk diinjak sayapnya oleh orang yang menuntut ilmu. والعلم هو ميراث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
ilmu adalah harta warisan para rasul dan para nabi. Sesungguhnya sesuai sabda Nabi, tahunya dari mana? Ya sabda Nabi besar Muhammad. Para rasul tidak mewariskan harta atau yang lainnya, tetapi mereka meninggalkan setelah mereka pulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ilmu agar diambil oleh penerus-penerus baginda Nabi besar Muhammad. Walhamdulillah ala qiyam hadha al-majlis في هذا البيت المبارك كل يوم أحد، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليكم في هذه البلاد المباركة. Nah, kita ini sekarang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kenikmatannya? Bisa menghadiri majelis ilmu di waktu yang penuh barokah ini. والعلماء الموجودون في هذا المجلس الصور حقهم هؤلاء كانوا أهل علم وأهل خشية، ما حد منهم صار ولي هكذا، بل كانوا كلهم أهل علم وأهل مجاهدات وأهل حفظ للمتون وأهل لما تقرأ في سيرهم تراهم أنهم بدوا بطلب العلم والمجاهدة والمراجعة والمطالعة، فلا يكون الإنسان عالم إلا بالتعلم. Di majlis ini kita melihat foto-foto para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua memulai amalannya itu dengan menuntut ilmu. Jadi mereka mendapat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya langsung dapat ilmu dan langsung jadi wali, tidak. Tapi diawali dengan ilmu. Diawali dengan melawan hawa nafsu, diawali dengan mengulang-ulangi pelajaran, diawali dengan sifat-sifat yang dia dapatkan di ilmu, yang dia dapatkan dari ilmu dan diamalkan. Dengan sebab mengamalkan ilmu, mereka semua menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. ولا يحيا الإنسان إلا بالعلم، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتا وأهل العلم أحياء. Seseorang hidup jika ada ilmu. Makanya dibilang jika kalian hidup dengan ilmu maka beruntunglah, berbahagialah, karena di situ kalian mendapatkan kehidupan yang hakiki. فلا تصح جميع العبادات إلا بالعلم، لا تصح الصلاة، لا يصح الصوم، لا يصح الزكاة، لا تصح الطهارة إلا بالعلم. Sholat, mengeluarkan zakat, puasa, amalan yang baik jika tidak didasari dengan ilmu tidak akan diterima, dan amalannya pun batal, tidak sah. Kenapa? Karena mengamalkan satu amalan yang baik tidak berdasarkan dengan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. ولا يعرف الإنسان هذا كله إلا إذا كان يحضر مجالس العلم ومجالس العلماء. Dan orang gak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dia ini hadir di majelis-majelis yang mana di situ ada pembahasan tentang ilmu, di majelis yang mana di situ kita dapati para ulama-ulama, para penerus-penerus baginda Nabi besar Muhammad. Jika kita duduk dengan mereka, ya, kita ambil, kita amalkan, di situ kita akan mendapatkan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. وما شاء الله كان الدرس اليوم عن الطهارة وعن أقسام المياه وكيف الإنسان يتوضأ وضوءا صحيحا. Nah, yang beliau hadiri ini sudah mencapai bab toharah, bagaimana seseorang berwudu, bagaimana orang mengambil mengambil ilmu tentang air. قالوا إن الإمام الحسن والإمام الحسين رأوا واحد كبير في السن لا يحسن الوضوء، فجاءوا إلى عنده وأرادوا أن ينصحوه، ففكروا في وسيلة الدعوة كيف ينصحوه، فقال الإمام الحسن
يا فلان أنا بأتوضأ وأخوي الحسين بيتوضأ، وشوف من مننا وضوءه كامل ووضوءه صحيح. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين فقال لهم وضوءكم صحيح وأنا وضوئي باطل. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tatkala masih kecil melihat ada orang tua berwudu, tapi wudunya ini salah. Akhirnya bagaimana nih cara memberikan ilmu cara berwudu kepada orang tua ini? Akhirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini datang kepada orang tua ini, wahai kakek, saya ini lagi ribut sama saudara saya tentang wudu. Bisa nggak kakek ajarin, kakek lihat caranya kita berwudu, siapa yang benar, siapa yang salah. Pertama Sayyidina Hasan wudu, yang kedua Sayyidina Husain wudu. Kata si kakek ini bilang, kalian berdua wudunya benar, yang salah siapa? Wudunya saya. ولا ينفع الإنسان بعد الموت إلا ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: فذكر أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. علم ينتفع به أي إذا تعلم العلم، وإذا علم هذا العلم ينفعه هذا العلم حتى بعد وفاته. Jika seseorang meninggal, itu amalannya habis hilang, selesai sudah, nggak ada lagi pahala yang datang, kecuali 3 perkara. Kata Nabi besar Muhammad SAW, disebutkan salah satunya yang pahala masih berjalan setelah seseorang meninggal, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. أو ولد صالح يدعو له. كيف يكون هذا الولد الصالح إلا إذا كان يحضر عند العلماء ويحضر مجالس العلم، فيكون ولد صالح فيدعو لأبيه بعد وفاته. Dan yang kedua beliau sebutkan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Setelah dia meninggal, ya, dapatlah pahala kiriman-kiriman dari anaknya yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. الصدقة الجارية مثل بناء المساجد وبناء المعاهد مثل المجالس هذه تكون صدقة لصاحبها بعد وفاتها، فيكون الخير مستمر لهذا الإنسان بعد الوفاة. Dan juga yang ketiga membahas tentang sedekah jariah, ya, seperti membangun masjid, membangun majelis taklim, memberikan suatu barang yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang memberikan itu meninggal, selagi itu barang, itu tempat dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala qiyam hadhihi al-majalis wal ma'ahid fi hadhihi al-bilad li talab al-ilm wa li tahsil al-ilm, fa hadhihi min ni'am Allah Subhanahu wa taala 'alaykum. Nah, dengan kita ada di majelis ini, ya, gampang, mudah untuk kita menuntut ilmu, menimba ilmu. Ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita wahai umat muslim. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan sehat walafiat di dunia dan di akhirat. وعلى استمرار هذا المجلس إن شاء الله عن الحبيب شوقي يعطيه الصحة والعافية والدائمين في هذا المجلس المبارك المرتبطين إن هذا الحبيب شوقي درس بالحامي وهو تلقى عن مشايخه وشيخ عن شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Dan beliau memberikan nasihat kepada kita untuk selalu hadir di minggu sore ini, tempatnya Habib Syauqi. Dulu beliau belajar dari Hami, mempunyai guru yang mempunyai sanad keilmuan, guru dari guru, guru dari guru, sampai sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad.
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير والعافية. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.